Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andi Muhammad Saki and my nickname is Fardan. I'm reading from lesson 124 to lesson 133. Lesson 124. Who, whom, which, and that. Pelajaran 124. Siapa, siapa, yang mana, dan yang. Who serve you? The man standing behind the counter. Who serve you? The woman standing behind the counter. Who is making all that noise? The man repairing the road. I served him yesterday. He is the man I served yesterday. I served her yesterday. She is the woman I served yesterday. I saw them yesterday. They are the men I saw yesterday. What's this? This is the book I bought yesterday. What are these? These are the books I bought yesterday. What's this? This is the kitten I found in the garden. Siapa yang melayani Anda? Lelaki yang sedang berdiri di meja kasir. Siapa yang melayani Anda? Lelaki yang sedang berdiri di belakang meja kasir. Siapa yang sedang membuat keributan itu? Lelaki yang sedang memperbaiki jalan itu. Saya melayani dia kemarin. Dia adalah lelaki yang saya layani kemarin. Saya melayani dia kemarin. Dia adalah perempuan yang saya layani kemarin. Saya melihat mereka kemarin. Mereka adalah para lelaki yang saya lihat kemarin. Apa ini? Ini adalah buku yang saya beli kemarin. Apa ini? Ini adalah buku-buku yang saya beli kemarin. Apa ini? Ini adalah anak kucing yang saya temukan kemarin. Lesson 125. Pelajaran 125. Susan, can you come in and have tea now, Peter? Peter, not yet, dear. I must water the garden first. Susan, do you have to water it now? Peter, I'm afraid I must look at it. It's terribly dry. Susan, what a nuisance. Peter, last summer it was very dry too. Don't you remember? I had to water it every day. Susan, well, I'll have tea by myself. Susan, that was quick. Have you finished already? Peter, yes, dear. Look out of the window. Susan, good heavens, it's raining. That means you needn't water the garden. Peter, that was a pleasant surprise. It means I can have tea instead. Susan, tidak bisakah kamu datang dan menikmati teh sekarang, Peter? Peter, belum sayang. Saya harus menyiram tanaman lebih dahulu. Susan, apa kamu harus menyiramnya sekarang? Peter, saya khawatir saya harus melakukannya. Lihatlah, itu sangat kering. Susan, sungguh mengganggu. Peter, musim panas lalu itu sangat kering juga. Tidakkah kamu ingat? Saya harus menyiramnya setiap hari. Susan, baiklah, saya akan menikmati teh dengan diriku sendiri. Susan, itu sangat cepat. Sudah kamu selesai? Peter, ya sayang. Lihatlah keluar jendela. Susan, ya Tuhan, itu sedang turun hujan. Itu berarti kamu tidak perlu menyiram tanaman. Peter, itu adalah sebuah kejutan yang menyenangkan. Itu berarti saya bisa menikmati teh sebagai gantinya. Lesson 126. Must, have to, and needn't. Pelajaran 126. Harus, sebaiknya, dan tidak perlu. Must you go now? Yes, I have to leave immediately. Must you get up early tomorrow morning? Yes, I shall have to get up at 6 o'clock. Did you have to take a taxi? I'm afraid I couldn't get a bus. Hasn't your girlfriend arrived yet? How long have you had to wait? I have had to wait for 2 hours. Must you water the garden? No, I needn't water it now. It's going to rain. Do we have to walk to the station? No, we needn't. We can catch a bus. Haruskah kamu pergi sekarang? Ya, saya sebaiknya pergi dengan segera. Haruskah kamu bangun cepat besok pagi? Ya, saya akan sebaiknya bangun pada jam 6. Apakah kamu sebaiknya naik taksi? Saya khawatir saya tidak bisa mendapatkan sebuah bus. Tidakkah pacarmu telah tiba?
Sudah berapa lama kamu telah menunggu? Saya telah menunggu selama 2 jam. Haruskah kamu menyiram tanaman? Tidak, tidak perlu menyiramnya sekarang. Itu akan hujan. Apakah kita sebaiknya berjalan ke stasiun? Tidak, kita tidak perlu. Kita bisa mendapatkan sebuah bus. Lesson 127. Pelajaran 127. Cat, can you recognize that woman Millie? Millie, I think I can. Cat, I must be Karen Mars, the actress. Cat, I took so. Who's that beside her? Millie, that must be Conrad Rivers. Cat, Conrad Rivers, the actor? It can't be. Let me have another look. I think you're right. Isn't he her third husband? Millie, no, he must be her fourth or fifth. Cat, doesn't Karen Mars look old? Millie, she does, doesn't she? I read she's 29, but she must be at least 40. Cat, I'm sure she is. Millie, she was a famous actress when I was still a schoolgirl. Cat, that was a long time ago, wasn't it? Millie, not that long ago. I'm not more than 29 myself. Cat, dapatkah kamu mengenal perempuan itu, Millie? Millie, saya kira saya bisa, Cat. Cat, saya pikir begitu. Siapa itu di samping dia? Millie, itu pasti Conrad Rivers. Cat, Conrad Rivers, sang aktor? Tidak mungkin. Biarkan saya lihat dari sisi lain. Saya kira kamu benar. Tidakkah itu suami ketiganya? Millie, tidak. Dia pasti suami keempat atau kelima. Cat, tidakkah Karen Mars terlihat tua? Saya membaca bahwa dia 29 tahun, tapi dia pasti sedikitnya 40 tahun. Nih, dia adalah seorang artis yang terkenal ketika saya masih pelajar SD. Cat, itu sudah lama sekali kan? Millie, tidak begitu lama. Saya tidak lebih dari 29 tahun. Lesson 128. He can be, he must be. Pelajaran 128. Dia tidak mungkin, dia pasti. He can be ill, he must be tired. It can be my new hat, it must be my old one. She can be Danish, she must be Swedish. He can be a dentist, he must be a doctor. He can be 40, he must be she can be 40, she must be 50. It can be the 20, it must be the 21st. He can be the young, he must be the old. He can be reading, he must be sleeping. Dia tidak mungkin jadi sakit, dia pasti jadi capek. Itu tidak mungkin topi baruku, itu pasti sebuah topi lamaku. Dia tidak mungkin orang Denmark, dia pasti orang Swedia. Dia tidak mungkin seorang dokter gigi, dia pasti dokter. Dia tidak mungkin 40 tahun, dia pasti 50 tahun. Itu tidak mungkin abad ke-20, itu pasti abad ke-21. Dia tidak mungkin paling muda, dia pasti paling tua. Dia tidak mungkin membaca, dia pasti tidur. Lesson 129. And look, Harry, that policeman's waving to you. He wants you to stop. Policeman, where do you think you are? On a racetrack? You must have been driving at 70 miles an hour. Harry, I can't have been. Policeman, I was doing 80 when I overtook you. Policeman, didn't you see the speed limit? Harry, I'm afraid I didn't, officer. I must have been dreaming. And he wasn't dreaming, officer. I was telling him to drive slowly. Harry, that's why I didn't see the sign. Policeman, let me see your driving license and your insurance certificate. Policeman, I won't charge you this time, but you'd better not do it again. Harry, thank you. I'll certainly be more careful. And I told you to drive slowly, Harry. Harry, you always tell me to drive slowly, dear. And well, next time you'd better take my advice. And lihat, pelajaran 129. And lihat, Harry, polisi itu sedang melambaikan tangan kepadamu.
Dia ingin kamu berhenti. Polisi, di mana kamu pikir kamu berada? Di sebuah jalur balapan. Kamu pasti telah mengemudi 70 mil dalam sejam. Harry, saya tidak bisa. Polisi, saya sedang mengemudi 80 ketika saya menyalipmu. Polisi, tidak kamu melihat batasan kecepatan? Harry, saya khawatir saya tidak. Pak Polisi, saya pasti telah bermimpi. Dia tidak sedang bermimpi, Pak Polisi. Saya telah memberitahunya untuk mengemudi dengan pelan. Harry, itulah mengapa saya tidak melihat rambu lalu lintas. Polisi, biarkan saya melihat surat izin mengemudimu dan kartu asuransimu. Polisi, saya tidak akan mendendamu kali ini, tapi sebaiknya kamu tidak melakukannya lagi. Harry, terima kasih. Saya tentu jadi lebih hati-hati. Saya sudah beritahu kamu untuk mengemudi dengan pelan, Harry. Harry, kamu salah memberitahu untuk mengemudi dengan pelan, sayang. Baiklah, lain kali kamu sebaiknya mengikuti saranku. Lesson 130. He can have been, he must have been. Pelajaran 130. Dia tidak mungkin telah, dia pasti telah. He can have been ill, he must have been tired. It can have been my new hat, it must have been my old one. She can have been Danish, she must have been Swedish. He can have been a dentist, she must have been a doctor. She can have been 40, she must have been 50. It can have been the 20, it must have been the 21st. He can have been the young, he must have been the old. He can have been reading, he must have been sleeping. Dia tidak mungkin telah sakit, dia pasti telah capek. Itu tidak mungkin topi baruku, itu pasti sebuah topi lamaku. Dia tidak mungkin telah menjadi orang Denmark, dia pasti telah menjadi orang Swedia. Dia tidak mungkin telah menjadi seorang dokter gigi, dia pasti telah menjadi seorang dokter. Dia tidak mungkin telah menjadi 40 tahun, dia pasti telah menjadi 50 tahun. Itu tidak mungkin telah menjadi abad ke-20, itu pasti telah menjadi abad ke-21. Dia tidak mungkin telah menjadi paling muda, dia pasti telah menjadi paling tua. Dia tidak mungkin telah membaca, dia pasti telah tidur. Lesson 131. Pelajaran 131. Roy, where are you going to spend your holidays this year, Harry? Harry, we may go abroad. I'm not sure. My wife wants to go to Egypt. I did like to go there too. We can make up our minds. Roy, will you travel by sea or by air? Harry, we may travel by sea. Roy, it's cheaper, isn't it? Harry, it may be cheaper, but it takes a long time. Roy, I'm sure you will enjoy yourself. Harry, don't be so sure. We may not go anywhere. My wife always worries too much. Who's going to look after the dog? Who's going to look after the house? Who's going to look after the garden? We have this problem every year. In the end, we stay at home and look after everything. Roy, gimana kamu akan menghabiskan liburan tahun ini, Harry? Harry, saya mungkin ke luar negeri. Saya tidak yakin, istriku ingin pergi ke Mesir. Saya ingin ke sana juga, tapi kami belum bisa memutuskan. Roy, akankah kamu bepergian dengan laut atau udara? Saya mungkin bepergian dengan laut. Roy, itu lebih murah kan? Harry, itu mungkin lebih murah tapi menghabiskan waktu lebih lama. Roy, saya yakin kalian bisa menikmati diri kalian. Harry, jangan terlalu yakin. Kami mungkin tidak pergi kemana-mana. Istriku selalu khawatir terlalu banyak. Siapa yang akan merawat anjing? Siapa yang akan merawat rumah? Siapa yang akan merawat taman? Kami mempunyai masalah ini setiap tahun. Pada akhirnya kami tinggal di rumah dan merawat segala sesuatunya. Lesson 132. He may be, he may have been, I'm not sure. Pelajaran 132. Dia mungkin telah, saya tidak yakin. First Harry, he may be in his room, I'm not sure. Where will he go? He may go to the cinema, I'm not sure. Why is he late? He may be busy, I'm not sure. What is he doing? He may be reading, I'm not sure. Why was he late? He may have been busy, I'm not sure. What was he doing? He may have been reading, I'm not sure.
Di mana Harry? Dia mungkin berada di kamarnya. Saya tidak yakin. Kemana dia akan pergi? Dia mungkin pergi ke sinema. Saya tidak yakin. Kenapa dia terlambat? Dia mungkin sibuk. Saya tidak yakin. Apa yang sedang dia lakukan? Dia mungkin membaca. Saya tidak yakin. Kenapa dia terlambat? Dia mungkin telah jadi sibuk. Saya tidak yakin. Apa yang sedang dia lakukan? Dia mungkin telah sedang membaca. Saya tidak yakin. Lesson 133. Pelajaran 133. Reporter, have you just made a new film, Miss Marsh? Miss Marsh, yes, I have. Reporter, are you going to make another? Miss Marsh, no, I'm not. I'm going to retire. I feel very tired. I don't want to make another film for a long time. Cat, let's buy a newspaper, Millie. Listen to this. Karen Marsh, sensational news by our reporter Alan Jones. Miss Karen Marsh arrived at London Airport today. She was wearing a blue dress and a mink coat. She told me she had just made a new film. She said she was not going to make another. She said she was going to retire. She told reporter she felt very tired and didn't want to make another film for a long time. Millie, well, fancy that, Kate. Reporter, sudahkah kamu baru saja membuat sebuah film baru, Nona Mars? Nona Mars, ya saya sudah. Reporter, akankah kamu membuat film yang lain? Nona Mars, saya tidak. Saya akan pensiun. Saya merasa sangat capek. Saya tidak akan membuat film yang lain dalam waktu yang lama. Kate, mari kita membeli sebuah surat kabar. Millie, dengarkanlah. Karen Marsh, berita sensasional oleh reporter kami Alan Jones. Nona Karen Marsh tiba di bandara London hari ini. Dia sedang mengenakan sebuah gaun biru dan jaket berbulu. Dia memberitahu saya dia baru saja telah membuat sebuah film baru. Dia berkata dia tidak akan membuat yang lainnya. Dia mengatakan dia akan pensiun. Dia mengatakan kepada para reporter dia sangat capek dan tidak ingin membuat film yang lain dalam waktu yang lama. Millie, baiklah, bayangkanlah itu. Kate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.